Maupay nga adlaw aton mga barangay officials. Ini nga instructional material mahitungod inihan aton kalinisan program nga ginpalusad han aton DILG Central Office nga may Memorandum Circular 2024-059. So may framework naman inihiya. So ang kalinisan sa bagong Pilipinas program, tuloy inihiya nga partehan reporting, may dakitaan kalinisan barkada, may dalawat an hapag ngan an barangay road clearing operations. So matikang kita kung paano it pag-submit han reporting han kanan kalinisan. So always remember nga ang deadline permihan aton submission, monthly report submission is every 10th day of the ensuing month. So kung pananglitan ang report naton is for July, masubmit kita ni bagong mag-August 10 din ni DILG Tacloban City. So first, kikitaon naton kung paano ba ang pag-update han online monitoring tool han kalinisan. So again, matikang kita ang kalinisan. May dalawat separate nga instructional video para han barko ngan para han hapag. So kalinisan, mag-i-issue kami hin advisory nga may ada included nga mga links para han monitoring report online ngan links para han mga MOVs or means of verification and mga photos na ini or pictures nga kinahanglan naton i-upload. So let's say for example, na-reside an barangay official area 4. So kung na area 4 inihiya nga link an aton gagamiton, kakopy naton ngan i-paste browser. Let's make sure nga may da internet connection, kay kung wala internet connection dito naton ma-access. So kung pananglit an barangay official nga mag-update taga barangay 58. So makadila ko din hini nga sheet barangay 58. I-click ko hiya ngan iga-update ko na an report. So weekly ang pag-update ini. Kung pwede every after conduct clean up drive, iga-update dayon. So kung pananglit nag-conduct weekly clean up drive between June 30 to July 6 inihiya, ma-update lang kita din ni. So igbubutang lang naton ang total number of participants. So let's say may na nag-participate nga napulo, igbubutang naton. Napulo nga mga constituents. Kay may adalawat part nga total number of LG officials participated. Let's say tanan nga barangay officials nag-participate, let's say 20, igi-input laya. And then total waste collected, pira ba kasako ang na-collect naton hito nga particular nga cleanup drive. So let's say 15. And kung piraan, estimate in kilograms and volume of waste collected base ito nga na-collect naton. So let's say 250 kilograms. And then lastly, kung pira nga number of clean up sites sa aton barangay. So example, 4. So igbubutang lang natin dida. And the same gihapon, the following week, after natin clean up drive, kay weekly man niya, iga-update na natin an sunod nga mga week iniya. So mas madali na hiya kay pag mag-submit kita ang report DLG office, i-copy paste na lang ini naton dito ang report. So kailangan may da na hiya mga data. And the report permado han aton punong barangay ngan han aton barangay secretary. After ito, after na naton ma-update ini, so syempre may naman kita mga photos or means of verification ng pag-conduct naton ng cleanup drive, mabalik kita didihan ini nga file. So i-attach namon inihan advisory para may nakamo access. Makadi na kita yanahan MOVs naman kung paano naton iga-upload. So kanina area 4, kukuhaon na naton ini nga link for area 4, copy and open browser ngan paste. So bibilingon naton ang barangay 58. So barangay 58 aniya. And then sa hapag-upload naman, inihiya accessible ba rin tanan, click la new file upload ngan kuhaw naton an mga photos nga nahitabo han
or na-capture during hand conduct ang cleanup drive. So for example, amin in photos, siguro mga 3 to 5 photos will do. So example ay niya. Okay. So just make sure na ang aton mga photos are clear kay validation may naman kita awarding for kalinisan, usay ito nga i-consider. Again, mabalik kita han deadline han submission, monthly an aton submission, and weekly and pag-update online han monitoring tool, inihiya nga tool iga-update naton hiya based han link din ni naka-assign ha aton kung hayan kita nga area. Weekly ang pag-update every after, much better every after han conduct ang cleanup drive, and every month masubmit kita ang submission pizza G's han sunod nga bulan. So kung ang report nato na i-submit is for July, i-submit nato ni DILG office sa Tacloban City before August 10. Kung may na mga pakiana, pwede kita mag-reach out ang aton mga area coordinators para ma-assist namon kung ano ang mga challenges hini nga pag-update han weekly monitoring report. Damo nga salamat.